হ্যালো দোস্ত, এখন আমি যাই বলছি আমাদের ক্ষেতে ধান ভাঙিবে নিয়ে গেলে আপনাদের দেখাবো কেমনি করে ধান ভাঙায় মেশিন দিয়া। আপনারা একবার দেখে নেন কিভাবে ধান ভাঙাতে হয়। तो मेरा भाई और पिता जी देखो धान मांग रहा है देखो 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 बच्चे से मांग रहा है देखो देखो दोस्तों मेरा मासी है देखो धान कर रहा है देखो धान निकलता है देखो दोस्तों धान निकलता है मशीन से देखो और मशीन निकल रहा है देखो ये मेरा भाई है वो मेरा पिता जी और वो है ये मेरा ये मेरा भाई दोस्तों ये मेरा मामा जी और ये मेरा पिताजी। तो देखिए हमारा धान কোনটা ধান ধান লাগো হ্যালো দোস্ত, দেখো ওই যে আমার ভাই তারপরে বাবা মামা ধান ভাঙাইতে আছে দেখো। আর মেশিন কিভাবে ধান দেয় দেখো। আর আমার মাসি ধান থুতে আছে দেখো কেমনি করে ধান ভাঙাইতে আছে দেখছো। বাবা মেশিনে ধান দিতে আছে, মামা ধান দিতে আছে মেশিনে কিভাবে দেখছো। ওই যে বাবা ধান দেয় দেখছো দোস্ত। হ্যালো দোস্ত, টাটা বাই বাই, টাটা বাই।